kita boleh bagi masa dah lebih kurang 4 ke 5 minit lah untuk macam mungkin sepatutnya kalau kita dijadualkan start bermula pukul 8 So macam kita ni agak awal. So tak apa. So sambil-sambil tu bolehlah buat kopi ke, ambil air ke kan. Sebab perkongsian hari ni macam memang menarik. InsyaAllah. Dan juga untuk yang baru masuk ni, sedikit housekeeping rules lah kita nak. Untuk semua yang baru masuk ni mungkin boleh mutekan suara untuk video untuk merasakan kelancaran perkongsian kita pada hari ni lah supaya bandwidth kita tak sesak ya hari ni sebab jangka macam mungkin ramai akan join. So sedikit housekeeping rules. Sambil-sambil tu boleh ready-ready. Kita akan mula lagi dalam 3 ke 4 minit. Sorry. Tu alam. Alam maknanya macam tu ready untuk kita start. Macam tu lah. Okay. Jam pun dah menunjukkan pukul 8 tapi mungkin kita akan tunggu lagi 2-3 minit untuk kita bagi masa untuk mungkin mereka ada masalah teknikal untuk masuk kan. Kita pun ada juga technician yang sekarang ni macam tengah approve mereka-mereka yang menunggulah untuk masuk ke dalam sesi ni. Okay, so diharapkan semua sihat lah. Kalau sekarang ni kan tengah lockdown semua. Diingatkan semula sedikit housekeeping rule untuk bagi mereka yang baru masuk diingatkan untuk kalau boleh digalakkan untuk mutekan suara dan tutup video untuk pastikan kelancaran perkongsian kita lah pada hari ini. Jadi kita akan tunggu lagi macam 2 ke 3 minit lagi. InsyaAllah kita akan mulakan sebentar lagi.
Jadi peringatan lagi 9 lagi kita akan bermula. Jadi insyaAllah semua boleh siap sedialah untuk kita mendengar perkongsian kita pada hari ini. Peserta kita makin ramai. Okay. Okay, baiklah. Jam pun telah tepat menunjukkan 8.03. Eloklah kita mulakan sekarang sebab kita tahu kita pun live di FB, so kita tak ada orang yang buat di FB pun menunggu-nunggu kita, dan orang yang tadi ada masa awal pun menunggu kita. Baiklah. Sebelum tu, saya perkenalkan diri saya, nama saya Abdullah bin Muhammad Azuddin. Pelajar tahun akhir Cardiff University, jurusan Mechanical Engineering. Sebelum kita mulakan majlis kita pada hari ini, mulai kiranya kita mulakan dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua? Rakan-rakan sekarang berada dalam Zoom dan juga sahabat-sahabat yang sekarang menonton live, share live di FB kita pada hari ini. Jadi, seperti mana yang kita tahu, sekarang ni kan memang orang kata tengah musim untuk pelajar student tahun akhir. Malah juga ada juga student yang macam sedang mencari-cari tujuan kerjaya mereka, ke manakah kita. Ditambah pula pada hari ini situasi pandemik kita yang seolah-olah seperti macam tidak mengizinkan untuk kita meneruskan, macam kita tak nampak samar-samar kerjaya kita, ke mana hala tuju kerjaya kita. Baiklah, pada hari ini kita bawakan seorang speaker. Speaker ni sangat hebat. Dia dah hantar biodata daripada saya pada tadi, sebentar tadi. Tapi saya rasa macam tak layak untuk saya menyebut biodata beliau sebab beliau ni terlalu hebat. So, jadi molek kiranya untuk kita mempersilakan saudara Talha Kamal Zaman untuk memperkenalkan diri beliau kepada hadirin sekalian. Persilakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Terima kasih Abdullah. Insya-Allah apa khabar semua? Pada malam ni saya lebih kepada nak berkongsi pengalaman dan juga sedikit pengetahuan lah tentang pasaran, kalau bahasa Melayu ni pasaran buruh, tapi jarang pula dengar orang dengar nama pasaran buruh, tentang pasal job market dan juga sedikit tips untuk apply jobs di UK. Tapi sebelum tu izinkan saya untuk share saya punya slide. Ada slide tapi tak berlawang. Bear with me sekejap sikit. Nampak slide Abdullah? Nampak. Okey, boleh. Baik, nama talk kita pada malam ni Job Hunting Tips Pandemic Edition. Ni sedikit saya punya biodata lah. Tak perlu saya bacakan semua, tapi currently saya bekerja sebagai Assistant Economist di Department for Work and Pension. Dan saya juga bekerja bila kita employed by government, kita belong to
one of the government ataupun civil service punya professional body. So professional body yang saya anggotai adalah Government Economic Service, dan tahun lepas saya dipilih sebagai recruitment panel untuk Government Economic Service Degree Apprenticeship interview, recruitment interview. Jadi berdasarkan pengalaman sedikit tu, saya rasa saya perlu share kepada rakan-rakan di luar sana mana yang ingin bekerja dan juga nak apply kerja di UK. Yang mana saya rasa bila kita cerita tentang job market ni, mostly orang akan lihat pada private sector. Jarang orang tengok ataupun orang apply UK punya public sector jobs. Tapi sebenarnya banyak UK punya public sector jobs yang kita pun layak apply kerana kita adalah Commonwealth citizens, yang mana dan sebenarnya ramai je orang Malaysia yang bekerja di public sector di UK itu sendiri. Dan macam mana kita nak apply nanti saya akan beritahu, dan juga saya juga akan in general dia juga terpakai untuk sesiapa yang apply for private sector juga, sebab saya pun pernah apply job untuk beberapa company dalam private sector and been rejected a few times and accepted to interview a few times, tapi tak ada yang saya ambil lah, yang akhirnya saya decide untuk kerja dalam public sector. So baik, sedikit macam apa yang kita akan go through tonight. The first one saya rasa penting bila kita nak apply kerja, kita kena ada strategi untuk kita tengok kerja apa yang kita nak dan juga apa yang available out there. So benda yang perlu kita go through adalah job market overview. Of course bila kerja sebagai ekonomis ni, kita paling interested in job market, especially during pandemic season and also job hunting season. Kita every January, February, March ni memang government ekonomis memang akan review, memang akan ada independent review untuk buat job market review, so that by the time pelajar graduate bulan 6, bulan 7, we have enough jobs for them. And tapi untuk tahun ni maybe tak boleh, sebab because of pandemic kita fokus pada people yang being followed, orang yang been unemployed dan sebagainya. Kemudian saya akan cuba share tips and reflection terhadap apa yang pernah saya lalui. Kemudian saya cerita sikit tentang saya punya journey dan seterusnya questions. I'm more than happy to allow you to go off mute kalau ada yang nak share pengalaman sendiri, kalau ada yang nak tegur saya kalau ada saya buat silap dan sebagainya. Saya allow lah untuk mana-mana yang nak bagi komen dan sebagainya lah. Baik, tanpa buang masa, kita go untuk kita punya first structure, the job market overview. Ini yang paling latest tentang UK punya labour force survey. And employment menurun, unemployment menaik, economic inactivity menaik. Orang ramai tanya kenapa, apa beza unemployment dengan economic inactivity. Bezanya adalah whether you are actively seeking for jobs or not. So if you are actively seeking for jobs but not being able to get one, so you are under unemployment category. So kalau you duduk rumah, tak apply for jobs, tak apply for any unemployment benefit, so you are in economic inactivity category. Okay, and all figures menunjukkan negative figures lah, dan juga menunjukkan keadaan job market yang begitu mencabar. Tapi tidak bermakna, tidak bermakna di UK ni tak ada peluang pekerjaan dah. And kalau kita pandai, kalau kita dapat lihat data dengan baik, kalau kita kaji sedikit, kita tahu kat mana sepatutnya kita apply kalau kita nak kerja, kalau kita nak berusaha mencari kerja di UK, dan dekat mana sektor yang kita boleh tinggalkan sekejap dan mana sektor yang kita kena fokus, dan daripada situ kita boleh build up minat kita dan juga kita build up kita punya pengetahuan, capability dan sebagainya. Okay. Kemudian kita tengok juga ramai dalam kalangan people yang been followed. Been followed ni maksud dia orang yang diminta untuk boleh kata, kalau saya nak pakai layman terms ni, adalah dia ni di force untuk cuti tanpa gaji, tetapi gaji dibayar oleh kerajaan. So basically dia almost unemployed. Kebanyakannya adalah umur 25 sampai ke 44 tahun. So orang-orang muda lah basically. And maksud dia jawatan muda, junior, jawatan yang junior kebanyakannya being followed, yang memang kebanyakannya sedang
inilah dipaksa untuk bercuti dan gaji dibayar oleh kerajaan. Dan kalau tengok pada bahagian sektor, kebanyakan sektor yang mendapat impak daripada pandemik COVID-19 ni, masih kita tengok paling jelas wholesale dan retail, accommodation and food services. So mana-mana yang contohnya pelajar engineering tapi nak kerja dalam bidang manufacturing contohnya, ada sedikit kita boleh nampak sebenarnya tak banyak peluang pekerjaan sebab employer yang been take up follow ni memang banyak, sampai 5 juta orang yang been followed dalam manufacturing sector. Kalau mana contohnya engineer dalam bidang transport contohnya pun ada certain percentage of follow tapi tak sebanyak manufacturing. So kat situ kita boleh tengok dekat mana bidang yang kita kena fokus bila kita nak mencari kerja. Dan kita build up kita punya minat melalui bidang-bidang yang kita rasa ada banyak peluang kerja. Dan kita kena faham bila kita apply kerja di UK, kita boleh kata second choice for employer sebab kita ni internationals. So diorang kena apply visa untuk kita in comparison to citizen yang ada UK passport. So kita kena pandai juga cari kat mana company, dekat mana sektor yang banyak create jobs during pandemics. Dan yang paling interesting kalau kita tengok pada sektor public administration, defense and social security, atau in other words public sector, 3% je being followed. Sebanyak iaitu seramai 54, ramai juga 54 dalam 54 million juga, tapi 3% out of the whole public sector punya sektor ni besar. So 3% ni sangat kecil lah sebenarnya. And so kita boleh tahu sebenarnya, kalau kita nak kerja, contoh for example saya belajar, contoh kalau saya seorang pelajar engineer macam Abdullah, saya boleh terus fokus pada mungkin cari kerja pada bahagian pada sektor kerajaan, sektor public sector. Tapi persoalan ni, apa kerja engineer di dalam public sector? Betul tak? Adakah itulah masa untuk kita research. Dan itulah masanya fokus kita untuk research dan cari apa sektor-sektor ataupun contoh-contoh pekerjaan atau engineering yang dalam public sector yang ada. Dan saya akan tunjukkan nanti antara contoh. In fact, contoh saya pun lepas ni ada contoh berkaitan dengan engineering juga di public sector contohnya. Kalau nak apply in private sector sebab dia rasa private sector ni lebih banyak gaji dan sebagainya, mungkin boleh fokus pada bahagian-bahagian yang kurang being hit by COVID pandemic recession ni. Okay, unfortunately energy production and supply pun 25% take up rate for following stuff. So memang 25% tu besar sebenarnya for a sector kan. So memang hampir semua private sector being hit very hard lah because of COVID-19 punya recession. Okay, ini based on HMRC ataupun Her Majesty Revenue and Customs, basically kat sini punya Kementerian Kewangan punya data. Dan data ni data yang terbaru lah yang saya ambil 2 hari lepas. So bila kita tahu dan bila kita dapat fokus mana bahagian atau mana sektor yang kita cuba untuk cari, maka kita boleh start mencari kerja pada bahagian yang kita nak dan develop kita punya kemahiran dan juga minat dalam bidang tertentu. Dan kalau bidang engineering, kita boleh tahu energy, manufacturing ni kita dah boleh basically tolak tepi sekejap, kita fokus pada bahagian lain. Contohnya bahagian transport atau bahagian public dan sebagainya. Kalau accounting, kalau belajar business, belajar economist, finance and insurance, 21%. Kita kena faham, finance and insurance ni antara industri yang paling kuat. Maksud dia kalau di UK, because UK is a developed countries. And most of the biggest industries are service industry, which mostly compromises finance and insurance. So 21% take up rate for following stuff ni sebenarnya besar untuk finance and insurance. Dan kita kena faham, yang saya katakan tadi, kita adalah second choice for employer preference. So memang kita kena berhati-hati sikit bila nak baca data dekat situ. 21% mungkin nampak macam rendah, tapi sebenarnya besar for an industry yang besar kan, dekat UK ni. So maybe kita boleh go for public sector dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak cari dan macam mana kat situ kita boleh start research kita lah. Okay. A few tips and reflection melalui apa yang saya pernah lalui bila saya bekerja. Soalan yang pertama, ramai orang kata, do you need a first class degree to get a job? Jawapannya straight away, no. Dan memang tak perlu. Tapi kalau if you got a first class degree, memang bonus lah. It's a huge bonus.
Tapi untuk dapatkan kerja, kalau you tak dapat first class, tak semestinya you tak dapat kerja. Dan bukan itu tidak bermakna apa-apa lah. Maksud bukanlah first class tak mana apa-apa. Tetapi bila you tak dapat first class, you still ada a lot of opportunities, ada peluang. Same goes to kalau saya punya English tak bagus bang, saya punya English ni biasa-biasa je, saya punya IELTS pun dulu dalam 6.5 je. No worries. And as long as they understand what you want to say, and you understand what they want to say, you understand the jobs, you get the jobs done, that's all. Masalahnya tak kisah. And in fact, ini saya cerita public sector. Public sector kalau kat Malaysia tu memang very protective kan. Memang rakyat Malaysia saja boleh bekerja dalam bidang kerajaan. Tapi di UK ni, orang macam-macam jenis orang buat ada dalam bidang kerajaan dia. And in fact, dalam email, dalam meeting kan kita tak faham dia cakap apa sebenarnya. And tapi because we know how to get the jobs done, that's all. And now English proficiency bagi saya a basic 6. If you got IELTS 6 tu dah kira okay lah sebenarnya. And in fact kadang-kadang bila saya buat kerja dan sebagainya, Mak Saleh pun bila dia buat report dan sebagainya, dia pun refer dekat orang lain nak check grammar kan. Dia orang padahal ni bahasa dia orang kan. So same apply to English language proficiency. Sebenarnya you don't have to be an English debater to get a job. And you tak perlu be an English speaker to get a job. And you can be anyone. You make sure you have a basic English proficiency. You speak not fluently, but you speak a basic English language. You understand what people want to say. You get the jobs done. You can read, you can write. That's all. Okay. Tips yang kedua, ini yang paling penting bagi saya bila nak apply, read and analyze the job advert carefully. Ramai orang terlepas pandang, kadang-kadang sebenarnya dekat UK kalau kita perasan ni beban, saya juga pernah apply kerja di Malaysia tapi tak dapat lah. Antara perbezaan besar yang saya tengok adalah job advert di UK dan di Malaysia. Di UK job advert dia sangat detail. Dan dia memang meletak dekat situ apa yang dia require dan apa type of candidates yang dia nak. Dan saya bagi contoh. Ini adalah salah satu contoh job engineering public sector di Department for Department ya. DFT, Department for Transport. Okey. Gaji 30,734 ni ialah gaji graduate ni, gaji fresh graduate ni 30,734. So setolak tax sebulan dalam pumpang sebulan dalam 2,000 lah. 2,000 pound. Ini memang contoh gaji fresh graduate punya job. Bila saya kata analyze and read the job description ataupun job advert carefully, adalah you kena analyze apa benda yang dia nak dan kata kunci benda yang paling penting bila kita cerita pasal job advert kan. Kalau kita baca kat sini, kalau kita baca sedikit secara lalu summary bahagian summary ni, apa yang kita boleh dapat daripada apa yang dia nak ni sebenarnya. Sebenarnya basically kalau saya boleh simpulkanlah, basically dia orang tak nak pun orang yang ada a very very good engineering skills. Dia orang just nak orang yang boleh bercakap dan juga bekerja dengan orang lain. Itu je. And dia bukannya excellent public speaking skills, interpersonal skills. Maksudnya boleh handle meeting, boleh berborak, that's all. And because if dia orang tahu, if you are a fresh graduate, you takkan ada that very very good engineering skills dan sebagainya. And kalau in accounting pun sama. You takkan you graduate dari university, you takkan jadi the best auditor in the market, no. And tapi dia nak cari orang yang boleh bekerja, yang boleh bercakap dan boleh working together. And yang boleh ada experience. Okay. Tapi ini just summary, doesn't mean anything. Kita go further deep sikit lagi pasal job description dia. Okay. Division is offering an outstanding opportunity for enthusiastic engineer drive forward the development and delivery of UK government policy for safer road vehicles. So in job application, benda pertama yang kita kena tahu, yang kita kena buat adalah show your enthusiastic. Show yang you are enthusiastic engineers. Tunjuk yang kita betul-betul minat bahagian engineer ni sebenarnya. Itu benda pertama. Sebab ini yang dia nak. Job advert. Job advert dia. Yang pertama. Yang kedua, make sure kita boleh represented
UK in international meetings including United Nations, providing support, leadership, innovation and improvement for vehicle standards. Maksudnya bila kita isi kita punya CV, dia bukannya kan, benda yang kita kena make sure kena ada adalah kita pernah handle meeting and kita pernah attend meeting. So contoh kalau kita kata kita join for example dekat Manchester ni students organisation besar apa MCOT. So if you put MCOT as a secretary, letak dekat bahagian bawah tajuk you kata you secretary MCOT tu adalah handles various meetings with many stakeholders, for example. Handling different projects with different stakeholders. So benda tu yang dia nak tengok sebenarnya whether you boleh attend meeting, you boleh represent organisation ataupun represent MCOT society in whatever University of Manchester inter society gathering for example. Benda tu yang kita letak. Maksud dia baca, analyse. Maksud dia apa yang dia nak dalam job advert ni itulah yang kita masukkan dalam CV kita. Dan bila orang hantar CV, dia hantar CV yang macam maksud dia okey aku dah ada satu CV, CV ni lah dihantar untuk semua company. Sebenarnya silap. Setiap CV, setiap application you must have a unique CV for every application. And because every application require a different roles, different descriptions. So you design your CV based on that job application. And kemudian kalau kita tengok lagi, this role offer unique chance to develop a career within DFT and government and to apply engineering expertise and a creative approach. Drive ni tak banyak sangat key benda yang dia nak tengok. You will be responsible for shaping future standards for vehicle alongside. So benda yang juga yang dia nak tengok adalah sama ada kita ada idea tak tentang in the future sebenarnya safety for vehicle ni macam mana. Maksudnya kita kena make sure benda yang kita belajar tu kita boleh lihat benda tu boleh apply in the future atau tidak. Itu satu. Itu one of the things yang boleh kita ambil kan. Contoh yang boleh kita ambil. Bila kita draft kita punya personal statements, make sure contoh bila kita belajar contohnya dalam engineering ada thermodynamics. And make sure kita apply atau kita show yang kita ada satu idea for in the future that apply that theory. Thermodynamics dan sebagainya. Itu antara benda yang kita nampak. Ya ini yang paling jelas sebenarnya. Apa perkataan yang paling obvious dalam responsibilities? Kalau kita tengok supporting kan, supporting, providing. So basically, bila you fresh grad, dia tahu you are not the experts in the field. And tapi dia nak make sure you boleh support you punya colleagues, you boleh support you punya boss, you boleh support you punya departments, you punya teams. So in your CV, even though you just kata I'm a treasurer in MCOT society, alah treasurer je pun tak apalah. Tapi in the job description under treasurer of MCOT contohnya, you boleh kata I'm supporting the society in terms of financial planning and in terms of budgeting. Contohnya. Maksud dia ambil semula that key word supporting tu dan masukkan dalam kita punya personal statements. Maksud kita kena tengok apa perkataan yang dia nak sebenarnya dalam job advert ni. In fact, bila saya jadi panel interview, benda pertama yang saya kena buat adalah baca balik job advert ni. Bila saya jadi interviewer, saya kena baca balik job advert ni. So maksud dia, sebagai panel interview, saya punya reference adalah job advert. So orang yang saya nak adalah based on job advert ni juga. Dan juga macam-macam, maksud dia ada key words yang berada dalam job advert ni yang kita kena tengok and pay extra attention yang boleh kita apply dalam kita punya CV dan juga kita punya personal statements. About you, ini budak engineering kena tahu apa yang dia patut tahu. Kalau kita tengok balik kat bawah qualification, tadi dia kata apa? Dia present UK in UN dan sebagainya, tiba-tiba qualification tak ada pun first class. Due to nature of the job, you got to hold qualification at degree level or similar academic technical qualification in science or engineering to be successful. Tak ada pun dia kata kena ada second class ke, kena ada second upper ke, second lower ke. So maksudnya ada job walaupun you are not a first class degree holder. And sebab kita kena faham tak semua orang are first class materials. Dan tak semua orang boleh dapat first class. Tetapi itu don't take my advice as an excuse that you tak nak study betul-betul. No. Take my advice yang if you dah study betul-betul, you dapat yang terbaik tapi you tak dapat, tak apa. There's still chances out there.
Kan bila kita tengok ni, uish, ini aja dia punya apa yang dia nak. Padahal dia punya role tadi representing UK whatever tapi tak ada pun nak first class. So maksud dia ada a lot of opportunity out there yang you boleh explore and make sure you use that you punya unique skills in your CV tu and match that with the job application. And itu key yang saya cuba nak sampaikan. Kadang-kadang ramai orang, even saya masa saya apply dulu pun tak nampak. Masa saya apply dulu, saya fokus pada benda saya tahu, economic ni saya nak buat macam ni. Padahal apa yang dia nak bukannya a good economic student. Dia nak a good worker, a good colleagues, kan? A good job holders. Okay? Dan yang antara lain yang kita kena aware juga adalah nationality requirement. Banyak semua job di UK ada nationality requirements, dan kalau kita nampak nationals of Commonwealth country who have right to work in the UK. Tak salah saya, pelajar yang graduate tahun ni ke tahun depan yang ada extensions 2 tahun visa. Tahun depan Abdullah. Tahun depan. Pelajar yang graduate tahun depan Yes, kira Jun 2022. So those students yang graduate 2022 ada that visa extension 2 tahun. So you boleh apply this job, tak ada masalah. So you boleh kerja 2 tahun dan balik ke Malaysia. And in my experience in private sector and public sector, dia orang tak ada masalah. Kalau you punya visa 2 tahun ke, you punya visa 6 bulan ke, 10 bulan ke, itu tak ada masalah untuk dia orang. Dia boleh ambil je. And especially public sector lah. Saya pernah ada kawan yang apply job sekali dengan saya, tapi kawan ni bukan Malaysians lah, dia Mak Saleh. Dia apply job dengan saya juga. And then lepas 6 bulan dia keluar, dia sambung PhD. Tak ada masalah pun. Maksudnya you ada visa 2 tahun ke, even after 2 years pun kalau you kata you still nak work in this department or in this sector, dia orang akan usahakan cari visa. Tapi for those yang graduate tahun ni mungkin tricky sikit lah. And you have to find some other ways. Nanti kita boleh PM kalau nak tahu. Tapi you have to find some other alternatives to fit with the nationality requirements. So tips yang ketiga tadi, kedua tadi adalah analyze and read the job adverts carefully. Tips yang ketiga, give examples for every claim. Okay, bila kita claim dalam CV kita, dalam kita punya interview, ini apply pada semua stage, interview, job applications dan juga CV. Setiap claim yang kita buat, kita kena ada examples. Bila kita claim we have a good leadership skills, give examples. Tapi ini lebih kepada personal statement dan juga interview lah, CV tak sangat. Give examples for every claim. Maksud kebanyakan candidate bila saya interview, bila dia kata pasal I have a good leadership skills, I hold this jawatan, I hold that jawatan, that doesn't mean anything. And you need to give examples. Bila you hold that jawatan, you buat apa? And you kata I'm president MCOT, saya buat minggu ni, saya buat minggu ni, saya buat minggu ni, saya buat minggu ni. That doesn't mean anything. Give a detailed example. Bila saya buat minggu ni, pertama saya set up AJK. And in order to set up that AJK, I have to meet personally with every members of the society so that I know capabilities of each and every individuals. How they could commit themselves to the projects, for example. And itu yang pertama, saya set up committee. And then I plan the budgeting. And I plan the financial side of the projects. And then I do this. Details what you've done with everything. Bila you kata you are very good with money. And make sure bukannya just kata duit ni saya beli ni and then saya rabur untuk ni. No. Duit ni you buat apa? You berapa banyak you budgetkan, and then bila you dah labur kat sini, macam mana you nak make sure that investment's worth it, and how do you define worth it in that particular investment. So benda-benda yang begitu yang kita kena give a detailed example. Semua benda ni boleh di-prepare sebelum interview dan sebelum boleh di-prepare lah basically. And kita boleh buat, kita boleh duduk, sit down, and then in a piece of paper tulis apa yang kita nak dan hafal. Itu yang saya buat sebenarnya. Saya masa belajar tu tak banyak pegang jawatan saya pun. Tapi setiap jawatan yang saya buat tu, saya tulis apa yang saya buat very detail. Dan relate semula dengan quality yang dia nak. So kalau dia nak leadership, saya dulu jadi tak banyak jawatan. Pernah ada jawatan like Islamic Society University dan juga jawatan like ISMA. Saya boleh kata saya letak that particular jawatan and then
bagi tahu apa yang saya buat. Projek kecil-kecil. Kadang projek feeding the homeless. And apa yang saya buat dalam feeding the homeless, I'll make sure we do survey around the city to detect which locations have more have more homeless ke, ataupun we don't want this to be a very short term project. We make sure we have a good connection with the local council so that when we contribute to the society, it will go further and further. It's not just that there, contohnya. And tu antara benda yang examples kena detail. Jangan claim sahaja tapi kena make sure bagi examples. Tips yang keempat, of course, you have to be subject matter expert. Kalau you claim you are a good engineer, you make sure everything in the engineering books you tahu. And if you claim you are a good auditor, you're a good accountant, make sure every sort of analysis, every sort of subjects in the textbook you pakar, you mahir, you boleh apply. Itu benda yang kita kena make sure kena ni. Tapi ini semua orang tahulah kan, maksud. Tapi itu antara benda yang ditest dalam interview di sini. Kadang-kadang di Malaysia kalau kita kerja, contoh saya nak apply KUAP, Kumpulan Wang Amanah Persaraan, KUAP. Tapi itu public sector. Saya apply job tu sebagai analis, tapi tak ada analyst questions pun dia tanya. Dia tanya apa plan kita, dia nak borak-borak je. Itu Malaysia, kebanyakan Malaysia punya job interview boleh saya katakan macam tu. Kalau salah tolong betulkan. Tapi di UK, kalau kita apply job as an economist, dia memang tanya pasal economics questions. Dia memang tanya pasal efficiency, dia memang tanya how to calculate marginal utility, dia memang tanya how to calculate marginal cost. Memang dia tanya semua dia. Okay, engineering pun akan tanya soalan yang sama juga. Soalan pasal engineering juga. Baik, itu selesai. Itu just 4 je lah tips dan juga reflection yang saya boleh buat. Sebagai experience reflection, saya bekerja dalam di DWP sebagai economist di bahagian Government Economic Service. Siapa yang boleh apply dalam Government Economic Service ni adalah pelajar economic saja. Kalau you pelajar accountant, you have to make sure 70% of your subjects are economics related. Okay, kalau you are pelajar finance ke, you have to make sure 70% of your subjects are economics related. Baru you boleh apply through Government Economic Service. Otherwise, you boleh apply through Government Statistical Service, GSS. Government Economic Service, Government Statistical Service, GSS for statisticians. Statisticians ni kalau you finance, you accountant, you psychology, kalau you economic student tapi not 70% of your subjects are economic related pun boleh apply GSS. If you are in any trials based study pun dalam GSS. And then government operational research, government operational researcher, GORS, government operational research service. GORS ni for engineer, scientist, mathematician, physics, chemistry pun apply GORS ni. And then kalau tak, if you are a social science based, and kalau you banyak belajar pasal social science, psychology, apa semua, and social science related degree, you apply for government social science GS. Saya lupa apa. Ada satu lagi, tapi dia 4 lah. Nanti saya kalau ingat saya bagi tahu boleh. Tapi dia ada 4. Nah, ini kalau kebanyakan orang kita yang ada degree yang sponsored by government ke ataupun penaja dari Malaysia, selalunya 4 cara tu nak masuk government. Tapi ada cara lain lagi. Kalau nak tahu boleh kita boleh borak personally nanti. Tapi dari segi reflection, kalau government public sector dia ada 3 stage. Stage yang pertama kita panggil sifting. Sifting ni adalah application form stage. Tu yang saya kata tadi, bila di UK terutamanya public sector, CV ni dia orang tak minta. Apa yang dia orang minta adalah you kena fill in application form, tapi apa yang you tulis dalam CV tu you boleh apply, you boleh masukkan dalam yang application form tu. And dari application form, so first stage adalah kita analyse you punya application form, whether you fit with the job advert atau tidak. Itu yang penting untuk kita fit kita punya job application ataupun CV dengan job advert.
And apa key words dalam job advert tu, make sure you apply semula dalam you punya job applications. To sifting. Kemudian written assessment. Written assessment ni memang nak determine whether you are subject matter expert or not. Kalau you are economist, dia memang akan tanya an economics question. Kalau you are engineer, dia akan tanya engineering questions. If you are lawyer, dia akan tanya law questions. Accountant pun akan tanya accounting questions. And written assessment memang nak test kita punya subject matter, kita ni subject matter expert atau tidak. And then interview. Okay. Interview kat sini menarik sikit sebab interview dia adalah macam mana kita kerja nanti. Faham maksud saya? Maksud dia adalah dia akan bagi banyak situation yang mana situation tu memang related dengan kita punya kerja nanti. Dia akan bagi tahu kita macam mana nak handle meeting ni dengan minister. Dan contohnya kita ada dengan satu meeting ni dengan Minister for Education. And Minister for Education ni memang jenis yang garang. Macam mana you nak handle. And then you meeting dengan you punya permanent secretary. Secretary ni kalau kat Malaysia macam KSU ketua setiausaha kementerian. Dan macam KSU nak minta macam ni, tapi minister nak macam ni. Ada conflicting ideas. So how do you resolve? For example, how do you resolve that particular dilemma contohnya. And so interview ni memang macam a real life as in your job environment, in your working environment. Dan macam tu dia tanya. Dan during interview ni juga dia nak tengok apa yang you claim tu you ada answer atau tidak. If you claim you have a good leadership skills, make sure I have a good leadership skills. For example, when I did my degree, I was president in, for example, Islamic Society. We did interfaith dialogues. So interfaith dialogues require a lot of standard procedure from a university to make sure people who attend there does not to ensure security and stuff. So I'll make sure I support and liaise with the university's officers so that we meet all the SOP criteria. Macam tu. Maksud dia, make sure you give examples for every claim you have and for every details examples yang you ada. Kalau you kata you have a good financial skills, make sure you ada that particular examples. So apa yang saya boleh kata, interview ni boleh prepare sebenarnya. And always have a piece of paper, tulis apa yang you buat and then give examples. And then hafal. Itu apa yang saya buat dulu. Ada orang tak setuju sebab dia kata it does not come natural from you lah, whatever. Tapi saya buat masa tu macam tu. So that saya faham apa yang dan apa yang saya tulis tu pun memang apa yang saya buat dulu. So there's no questions of whether it's come natural for you or not, tapi menunjukkan saya ada structured answer for that interview. And so ada 3 interview and I'm very happy. And kalau you've been kalau you nak apply and then you want to refer your application to me, nak minta saya tolong tengok application ke, nak minta saya tolong dari segi interview, I'm very happy to help. And sebab why not kita help kita punya fellow Malaysians. And I think that's all from me. Very happy to answer any questions kalau ada. Wallahu a'lam. Jadi kalau ada siapa-siapa yang ingin melontarkan soalan-soalan, sama ada boleh unmute kan ataupun boleh tulis di ruangan chat dalam Zoom. Okay, baiklah, sementara kita menunggu sebab mungkin ramai yang tengah menghadam lagi lah apa yang disampaikan oleh Saudara Taha, sebab memang sangat berguna bagi saya, macam wow, macam tu kan. Okay, saya ada
Saya soalan untuk Saudara Talha. Seperti mana kita tahu macam dalam situasi pandemik ni kan, kita tahu ada orang yang rezeki dia dapat kerja walaupun dalam situasi pandemik ni. Dan ada juga yang kurang bernasib baik, yang macam dapat furlough, dan ada juga yang lebih kurang lagi malah diberhentikan kerja. Okay, so jadi apa nasihat Saudara Talha pada mereka ini? Saya tak nafikan memang situasi pandemik ni merupakan satu time yang begitu sukar lah untuk dapatkan pekerjaan. So siapa yang ada kerja tu bertuah lah dan kena bersyukur. Tetapi to be fair, sebelum pandemik pun susah, especially in the UK, sebab UK belum 100% recover from post 2008 recession lagi sebenarnya. So memang sebelum pandemik pun dah susah sebab pertama job market tidak memberangsangkan dan kita juga adalah internationals ataupun not UK passport holders. So memang dah susah. Apa yang saya boleh bagi tahu adalah pertama kena take every opportunity you have. Dan kalau ada peluang nak apply, you rasa this is job for you, apply, jangan tunggu. Jangan rasa aku tak layak dan sebagainya. Terus apply. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling penting adalah yang saya buat dan saya perasan ramai kawan-kawan saya tak buat dulu, sayang, adalah diorang tak nak tanya kepada seniors ataupun orang yang lebih tahu. Saya bila setiap job application yang saya buat, saya akan bagi dekat senior yang lain untuk baca dan refer dan betulkan saya punya masalah. Saya punya English grammar memang nak uzubillah. Memang malu, memang segan nak macam mana kan? Orang ni memang, dia ni dah lah interview grammar macam ni, nak ada hati nak. Tak ada, jangan fikir macam tu. Kan? Semua orang nak memang nak tolong kita, especially kalau kita fellow Malaysians. Dan memang kena make sure you punya job applications, you punya personal statements ada cross checks dengan orang lain. Maybe ada some angles yang you tak nampak tapi other people nampak, and that angles are very important, or maybe a decider even. So that particular angles yang you kadang-kadang miss. And make sure you always cross check dengan orang lain. Jangan simpan di job application. Ni yang kadang saya tak faham. Jangan simpan dengan job application dengan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, once you are in interview stage, make sure you practice. And bila you practice bila you nak practice for interview, impossible you practice seorang-seorang. You kena practice dengan orang lain. You kena practice dengan kawan-kawan, you kena practice dengan seniors, you kena practice dengan orang yang lebih tahu. And jangan tak practice. Interview memang impossible if you pass interview tak practice, especially in the UK memang you have to practice for interview session. Saya gunakan university punya macam career service macam tu untuk practice my interview skills. Memang saya gunakan tu dengan baik, dan alhamdulillah memang servis di universiti memang sangat berguna dan dia free untuk kita sebenarnya. And so make sure you practice for interview. Once you got interview, memang dah kena practice, analyze betul-betul dia punya job description, baca berulang kali dia punya job description to make sure that apa benda you nak cakap, apa benda you nak present during your interview actually in line with what they want as a job holder. And pertama kali, jangan miss any opportunity, take every opportunity. Yang kedua, always cross checks and practice dia punya job applications. Memang susah, tetapi kalau bagi tanya pendapat saya secara peribadi, zaman-zaman pandemik ni apply public sector senang. Sebab public sector you tak boleh kena pecat. Ini kelebihan public sector. Kerja kerajaan you tak boleh, even di UK you tak boleh kena pecat sebab dia ada akta dan undang-undang, tak boleh pecat kecuali if you have disciplinary issues. Other than that, economic circumstances tak boleh menyebabkan you dipecat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok job advert sekarang ni memang banyak daripada public sector pun. Memang banyak gila job untuk public sector sebab government untuk top up the loss of jobs in the private sector, government tambah public sector punya jobs. So orang yang daripada private sector tu boleh pindah ke government sectors. And a lot of private sectors under investments, government top up investment tu. So that particular investment being filled by public sector jobs juga, workers juga. So memang kalau tanya peribadi, saya showkan ambil public sector lah.
dia punya pay mungkin sedikit kurang, tapi job security taklah kurang sebenarnya. Dia agak kompetitif juga. Tapi dia punya dari segi job security, dia boleh work from home. It works for a lot of people lah. Especially orang yang nak kahwin, yang nak ada anak dan sebagainya, memang sesuai sangat dengan public sector ni dengan dia orang. Memang you boleh work even sebelum pandemik, you boleh work from home. So tak ada masalah. Okay, itu pendapat peribadi lah. Okay, satu nasihat yang bagus. Nampaknya kita ada beberapa soalan daripada ruangan chat. Daripada saudara Ahmad Khairuddin. Dia tanya, usually UK government dia offer permanent job ke atau contract based job? Majority jobs is permanent job. Even though you are a visa holder, walaupun anda adalah visa holder, dia akan offer permanent job. Jarang-jarang contract based. Kalau contract based selalunya gaji memang tinggi betul. Tapi selalunya dia akan bagi permanent job. Dia akan kebanyakan usually permanent jobs. Kalau 4 skim yang saya kata tadi, government economic service, government social research service, government operational research service, government statistical service, 4 tu semua permanent jobs. Dia tak ada contract base. Contract base selalunya by project dan gaji dia memang begitu mahal. Dia kira permulaan dia memang dapat je secure job tu, dia akan bagi permanent ke atau dia akan kontrak 3 bulan dulu ke? Dia memang permanent, dia akan permanent dan 6 bulan probation. Okay. So probation tu as long as kita tak ada masalah disiplin and kita tak macam tak nampak, tak tunjuk kita ni macam malas gila, tak ada masalah. So probation tu memang nak tunjuk, nak monitor kita punya macam kehadiran macam tu je lah. As long as you attend every meetings, reply every emails, dah lepas probation 6 bulan. Tapi probation tu bukannya kontrak. Probation tu bukan kontrak. Maksudnya once you enter probation, you dah permanent staff. Okay, menarik. Jadi soalan seterusnya daripada saudara Rashdan. Dia bertanya, Wassalam. Ada any tips for summer internship hunting di UK? Oh, soalan yang bagus. Saya ada beberapa kawan yang sedang apply, yang masih degree yang sedang apply summer internship. Kebanyakan private sector, unless they are very big company, still ada summer internship. Kebanyakan summer internship sekarang ni di government sector, di public sector. Kalau saya boleh tahu saudara Rashdan study apa, saya boleh syorkan untuk pergi ke bidang dan bahagian mana nak masuk dalam public sector punya summer internship. Okay, summer internship paling mudah untuk kita cari dia punya sources is through university. University punya career services, dia memang ada a lot of employers yang offer summer internship. Okay, itu tak ada masalah. Nak cari memang senang dekat Google. Tetapi soalan yang lebih mendasar dan lebih penting adalah macam mana kita nak cari summer internship yang worth it. Okay, kebanyakan kita tengok experience, kita dengar summer internship kadang-kadang disuruh kita buat kerja-kerja kerani lah, photostat lah, apalah kan. InsyaAllah mostly di UK saya tak pernah dengar lagi macam tu. Tetapi saya, ini mungkin bias lah, tapi bila saya tengok dalam public sector, summer internship students memang tak ada beza dengan permanent staff. Memang buat kerja macam permanent staff. In fact, masa saya masuk sebulan yang pertama masa kerja, saya punya mentor adalah summer internship students yang dah 5 bulan kerja. Time tu bukan sama tak lama, sama 4 bulan kan, dah 3 bulan kerja. So maksud dia tak ada beza-beza kan. Kalau you dah lama kerja kat situ, you senior lah. And then dia tak ada macam this particular job untuk permanent staff, this particular job untuk summer students, tak ada. Dia akan, mana job yang available, itulah yang akan dapat. Itu saya punya recommendation untuk public sector for summer internship. Summer internship very competitive. Mana-mana sektor, mana-mana company very very competitive, especially paid summer internship. Private sector usually summer internship dia unpaid. Tapi kalau public sector paid dalam 24,000 sebulan.
So kalau you kerja 4 bulan, bagilah 12 darab 4, macam itulah. Bagi 12 darab 4. Okay, salam and hi. Saya terus baca ya, Dolah. Okay, boleh. Salam and hi, any recommendation for job search engine to apply in public sector job? Ada, nama dia Civil Service Jobs. Sekejap, saya terus check. Ya, Civil Service Job. Civil Service ni semua job public sector dalam ni. You Google and then you masukkan you punya location nak dekat mana, and then the distance, job role, organisation, salary. And then you akan dapat you punya dia punya short list of jobs yang available in public sector. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Mungkin masih Summer internship pun boleh apply melalui civil service jobs juga untuk summer internship. Tapi mungkin tak ada, mungkin ada. Tapi rasanya ada summer internship ada. Okey, itulah, sila. Okay, kita bagi masa dalam 1 minit ke 2 minit lagi untuk mereka nak bertanya soalan. Ruangan chat ke atau mungkin boleh unmute suara. Sambil-sambil tu saya tak macam kepada mereka yang sedang mencari kerja, so kalau perlukan personal coaching ke atau nak tanya di luar sesi ni, macam mana nak contact? Macam mana nak contact? Kalau di luar sesi, nak contact saya ke nak contact? Contact Taha. Saya boleh di-contact dengan Facebook. Boleh pergi Talha Kamarul, saya cek. Ni macam promo pula, tak apalah. Talha Kamarul Zaman. Facebook, Instagram pun ada. Instagram saya M Talha Kamarul Zaman. M Talha Kamarul Zaman. Instagram pun boleh contact. Tapi kalau ada yang nak contact, ada yang macam rasa dia nak orang yang specialist in engineering, dan maksud dia, saya bukan specialist in engineering, saya background economics, finance, accounting pun boleh. Tapi kalau ada yang nak dapatkan nasihat yang specific for their field, boleh contact saya akan liaiskan dengan kawan-kawan saya yang saya tahu kerja di sini jugalah. Saya rasa ada orang angkat tangan. Betul. Assalamualaikum, Abang Talha. Assalamualaikum. Saya Muhammad Aiman Nurizan. So, saya tengah duduk dengan kawan saya ni. Antara soalan yang kami nak tanya adalah, sebagai first year student, apa orang kata persediaan yang kami boleh prepare untuk summer internship nanti atau juga untuk mendapatkan pekerjaan kat sini? Macam perlukah kami buat LinkedIn ke? Something macam tu. Okay, very good questions. Pertama, okay, pelajar first year, kita tengok future possibility, you ada 2 years visa extension. Okay, itu memang you dah ada. And then you ada juga peluang untuk buat summer internship, or maybe a year in industry. Kalau sponsor benarkanlah. Tapi for example, kalau kita cerita pasal summer internship, persediaan apa yang kita perlukan. Pertama, shortlist companies atau kerja apa yang you nak buat. Dah boleh start shortlist. Okay, itu yang pertama sekali. Yang kedua, baca job advert untuk tahun ini. Apa yang dia nak. Okay, for example, kalau you bahagian economics for example, so for summer internship tahun ni sepatutnya dah keluar job advert dia dalam bulan 1 atau bulan 2. Dan dia akan interview bulan 3 dan akan masuk bulan 6. Betul lah? Salah 1 bulan 2. Dah keluar. You kena baca. Read and analyze carefully. From that job description, you boleh tahu apa requirement yang dia nak. Dan apa jenis kriteria yang dia nak. And kalau dia nak a people's person, kalau dia punya job description support. So you make sure in your extracurricular activities that you involve in universities, you have that design of
kriteria yang you dah fit in. Tapi basically kebanyakan pelajar Ahmad Saleh yang saya tengok apply summer internship, memang benda yang dia buat lah first year, dia tengok job internship untuk tahun ni. And then dia tahu tahun depan mesti sama punya. And dia dah boleh prepare dari segi interview dan sebagainya. Yang ketiga ni bonus kalau you tahu siapa yang dapat kerja summer internship tahun ni. And then you chase dia, you tanya macam mana dia apply. In fact, once you applying for your own summer internship, you can cross check with them macam mana dia okay tak you punya application form. In fact, you can practice your interview session with them. Yang macam mana dia conduct interview and so on and so forth. And tanya juga waktu dia punya summer internship worth it tak dia spend 6 bulan tu. Okay ke tidak? Dia kena bully ke tidak dan sebagainya lah. Okay. Itu yang ketiga yang bonus yang you can buat. Tetapi basically sebab kadang-kadang kita tahu waktu kita di UK ni terhad. Kita tak boleh nak buat banyak benda. Kita boleh nak involve dengan semua benda. Apa yang kita buat tu lah, tengoklah job advert tu apa yang dia nak, itu yang kita buat. Lain daripada tu buat. Contohnya lah, itu yang saya punya pandangan sebelum ni. Tetapi dan juga ni macam saya punya sendiri punya falsafah lah. A lot of things yang valuable sebenarnya benda yang you tak boleh nak tulis dalam you punya CV. Benda yang very valuable contohnya handle meeting. Ataupun contohnya buat presentation. You tak boleh nak buat presentation macam ni lah, kecil-kecil macam ni. You takkan benda ni you nak tak dalam CV, betul tak? Ataupun just nak handle meeting bulanan MCOT contohnya. Takkan you nak jadi, you nak masuk that particular quality in your CV. Tapi benda tu yang quality yang you can apply during your interview and during your job. Benda tu yang you can demonstrate to the interview panels and you have this kind of quality. You know how to handle meetings. You know how to handle conflicted arguments. You know how to resolve issues. Nah, benda tu tak boleh masuk dalam CV. Tak boleh nak tweak dia punya ayat tu nak masuk dalam CV, tapi benda tu yang valuable sebenarnya. Nah, benda tu juga yang as a first year student, you kena hati-hati pilih society yang allow you to do that. Dan kadang-kadang, ini just pandangan peribadi, mungkin ada orang nak ribat pun boleh. Kadang-kadang ada setengah society nampak flashy, nampak very macam pakai coat dan sebagainya, tetapi dia tak ada offer yang apa-apa pun. And you as a member of that society, there's nothing in return yang you can gain from them. Lebih baik tak? You tak belajar apa-apa pun from joining that society, you boleh boost career je. Tapi ada setengah society kecil, very small, tapi a lot of potential that you can gain from joining that particular societies. And you boleh handle meetings, you can do your own projects and stuff like that. Kalau you nak society besar, you kena election dan sebagainya, dan election kalah, dan you spend what 1 year campaigning for election, tapi tak dapat apa, contohnya lah. Tapi you can letaklah dalam CV you kalah election. Tapi takkan letak kalah election dalam CV kan. So as an economist, we always think about that opportunity cost yang you lose because of joining and spending time on things yang look flashy but doesn't give you nothing in return. Harap menjawab soalan Aiman. Kalau tak menjawab, Man, kita borak lepas ni lah. Boleh borak di Instagram ataupun Facebook. Okay, terima kasih saudara Aiman. Soalan yang bagus dan jawapan yang bernas. Dalam chat juga ada tanya link ni account. Mungkin saudara Taha boleh komen sikit dalam chat. Saya belum ada link ada dulu tapi tak aktif. Saya plan nak buat balik. Macam mana nanti kalau saya ada, nanti saya akan promote dekat saya punya Facebook ataupun Instagram balik lah. Tapi saya memang akan buat in the near future. Okay, soalan yang begitu menarik. Last questions. What impresses you the most when you are considering recruit someone? Okay, soalan ni sangat bagus lah. Kalau saya cakap ni, jangan cakap kat orang lain. Public sector punya interview, you tak boleh ada prejudgments
any prejudgments before interview. Maksudnya you not this kind of candidates. Tak boleh ada. Apa yang you tahu, you read the job advert, make sure the people suit with the job advert. Okay, itu je. You tak boleh nak, oh kalau dia ni cakap macam ni, aku akan ambil dia, tak boleh. Ataupun I will always impress with this type of people. Tak boleh. Public sector tak boleh. Memang tu dosa besar basically. Kalau you are interviewing, you have that prejudgments punya sort of criteria yang you want to see. Other than what's been tell in a job advert. Tapi bagi saya benda yang impress saya pada orang yang yang saya pernah interview adalah the attention to the details and examples. Maksud dia claim, kadang-kadang ada pengalaman saya pernah interview seorang, saya ingat dia daripada Birmingham, Pakistani Muslim. Dia tak join society 2-3 je, tapi dia jawatan dia tak besar pun, jawatan dia treasury something. Tapi cara dia explain apa yang dia buat dengan treasury post tu tak sama macam mana yang saya ingat Bendahari Persatuan buat. Bendahari Persatuan selalunya keluarkan duit, masukkan duit, and then bentang laporan kewangan. Tapi dia kata as a Bendahari Persatuan dia letak KPI, and then dia make sure at the end of the calendar year there's no money left in the society's accounts, because every money in should be spent because we are a society, not a corporate sector. Macam tu, benda yang detail macam tu. Maksudnya ada filosofi sikit dia letak kan. And then jawatan dia tak banyak pun, tapi cara dia explain tu yang menyebabkan kita rasa very valuable cara dia gunakan masa dia. Dan kadang and then dia ada kata dia pernah join satu program jungle trekking. Nama dia Duke of Edinburgh Award, macam itulah lebih kurang program tu. Siapa pernah dengar kan? Dia kata dia join jungle trekking, dia sebagai map reader. Dan dia apa yang dia explain as a map reader tu, cara dia explain macam mana a map reader is not a map reader, but you maintain discipline within your groups. How I maintain disciplines, I make sure my communication is clear. I make sure my instruction is clear. How I make sure my instruction is clear, my sentences are very simple. Dan my instructions are very simple, straightforward. Maksudnya benda attention to the details, yang examples yang dia bagi. Dia claim, tapi dia gives examples yang tu. Yang very detail. Itu yang macam saya impress. Maksudnya saya tahu this candidate memang betul-betul use time dia dengan baik waktu dia di universiti. Dan dia betul-betul pilih program apa yang dia nak join, dan program tu memang program yang betul-betul give something in return to him or her. Okay? Tapi jangan begitu orang lain lah. Saya suka orang macam ni. Tapi basically itu orang yang saya suka lah. Okay, terima kasih kepada Saudara Talha. Masa pun mencemburui kita. Kalau tak, sebenarnya kita nak sambung lagi ni. 2 jam pun sebenarnya tak cukup. Kita boleh jelajah lah sebenarnya. Sejam lebih. Tapi tak apa. Sebab Saudara Talha pun dah tinggalkan kontak dia untuk kita, cuma kita nak hubungi dia di luar sesi ni. Jadi saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada Saudara Talha. Mungkin ada sedikit sepatah dua kata, orang kata last word lah untuk mereka-mereka yang dalam job hunting ni. Saya ucapkan selamat berjuanglah for job hunting, and make sure you have a clear mind, a clear picture of what kind of job you want to do, and make sure you are well prepared. Read the job adverts, very well prepared, and make sure exam score as in bukanlah insyaAllah first class bagus, tapi kalau tak dapat first class tu tidak bermaksud apa-apa. You ada banyak lagi peluang yang ada di depan you. Okay? Dan make sure you are well prepared. Jangan malu untuk tanya. And jangan malu untuk refer dekat orang yang tahu. Kadang saya kesiankan kawan saya, kadang-kadang dia tak nak cross check dengan orang lain. Itu masalah kadang-kadang. Dan kalau kita ada that mental block, susah sikit nak apply kerja. Tapi kalau kita clear yang kita nak, apa yang kita nak lah apply kerja, bukannya tak kisahlah malu ke tak malu ke, grammar terabur ke, whatever. Tapi kalau kita tak ada that clear picture, insyaAllah tak ada masalah. Macam saya punya English macam ni dah saya kerja. Dan tak ada dalam bunyi
Cockney ke, bunyi Mancunian ke kan. Memang macam ni lah, macam Malaysian. Tapi okey je kan. Wallahualam, selamat belajar dan selamat menempuh peperiksaan. Saya doakan semua cemerlang insya-Allah. Terima kasih diucapkan kepada saudara Taha Kamal Zaman di atas perkongsian yang cukup menarik dan malah membuka minda pada dari semua golongan first year, second year sampai lah malah dah graduate pun boleh ambil sedikit input daripada saudara Taha tadi. Jadi untuk makluman, sesi The Stage ini dibawakan oleh ISMA Eropah, Ikatan Muslimin Malaysia. Jadi kepada mereka yang ada sebarang pertanyaan, sebarang apa-apa saja, inquiries, boleh layari Facebook kami, ISMA Eropah, untuk boleh bertanya lebih lanjut. Malah digalakkan sebab sesi inilah sesi live di Facebook, jadi bolehlah kita like, share dan komen untuk kita memeriahkan lagi, malah kita boleh panjang-panjangkan lagi ilmu yang sangat berguna ini, seperti mana dalam khutbah Nabi Muhammad SAW yang terakhir, baginda tahu balighu anni walau ayat. Sampaikanlah dari aku walau satu ayat. Betul. Dan hendaklah orang yang mendengar ucapanku ini sampaikan kepada orang lain, dan semoga orang yang terakhir lebih memahaminya. Jadi semoga perkongsian ini bermanfaat untuk kita semua. Maka kita sudahi sesi perkongsian ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Terima kasih kepada semua di atas partisipasi anda. Masa anda sangatlah berharga. Terima kasih.